प्रैक्टिस करवाई जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है सुपरविजन। तो टीचर की जो है वो सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो टीचर्स शुड गाइड एंड असिस्ट ओनली व्हेन नीडेड, लेकिन जब उसी वक्त सिर्फ वो गाइड भी करे और उसको सुपरवाइज़ करे जब वहाँ ज़रूरत हो, और अगर ज़रूरत नहीं है, मतलब सुपरवाइज़ तो मुसलसल करना है, लेकिन गाइड और असिस्ट उस वक्त करना है जब ज़रूरत हो। जब ये महसूस हो कि बच्चा डी ट्रैक हो रहा है या टाइम वेस्ट कर रहा है, और तो उस वक्त उसे जो है वो ज़रूरत होती है कि टीचर गाइड करे और उसे कहे। उसके अलावा उसे इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आज़ादाना उसको वर्क करने देना चाहिए। और उसके बाद है ग्रुप। ये बाज़ दफ़ा इनफरादी तरीक़ा तदरीस में ग्रुप जो है वो भी तश्कील दिए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रुप स्टडी में भी सीखें। इनफरादी सतह पर तो वो सीख ही रहे हैं, लेकिन जब उनके ग्रुप बनाए जाएंगे छोटे छोटे, तो फिर वो एक दूसरे से सीखेंगे। इन ग्रुप स्टूडेंट्स compete with each other, learn from others mistakes and accelerate them learning pace। यानी एक तो वो दूसरे से मुकाबला करके सीखते हैं, फिर दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, और फिर अपनी जो लर्निंग स्पीड है उसको इम्प्रूव भी करते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी। तो डिफरेंट किस्म की जो है एक्टिविटीज़ वो करवाई जाती हैं इसमें, ताकि ज़्यादा कॉन्फिडेंट जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड हो जाए स्टूडेंट्स के अंदर, और वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो सीखें। तो इट आल्सो मीन फॉर टीचर्स टू एक्सेस वंस एप्टीट्यूड विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन अ चाइल्ड्स एक्टिविटी। तो जब बच्चों से एक्टिविटी करवाई जाती है, तो फिर जो उनकी अहलियत होती है वो, या जिस कैलिबर के वो होते हैं, टीचर को ये भी पता चल जाता है एक्टिविटी के बाद। और फिर टीचर को ये डायग्नोस करने में बहुत आसानी हो जाती है कि कौन सा बच्चा किस किस एबिलिटी का जो है वो हामिल है, या किस बच्चे में कौन सी स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। तो उसके बाद है इंटरेस्ट इंग्रेडिएंट। तो ये लास्ट टॉपिक पॉइंट है इसमें, इसके प्रिंसिपल्स में, यानी कि उनके लेवल ऑफ जो इंटरेस्ट है, उनके दिलचस्पी का जो एलिमेंट है वो भी होना चाहिए। तो लेवल एंड साइज ऑफ असाइनमेंट शुड बी रैशनल, so that learners may be able to do the job well and get positive feedback for their achievements as a token of encouragement। यानी कि जो असाइनमेंट्स हैं वो उनका साइज़ या उनका लेवल उनके मेंटल एबिलिटी के मुताबिक हो, उनके लेवल क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग हो, और फिर वो हकीकत पसंदी पर मुश्तमिल हो। यानी वो ना तो इतना ज़्यादा हो कि बच्चे बोर हो जाएं, फेड अप हो जाएं, और ना ही बहुत आसान और मुख्तसर सा हो। मुनासिब होगा तो ही वो अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे और पॉजिटिव फीडबैक देंगे अपनी कामयाबी के बारे में, और फिर इससे उन्हें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई भी उनकी होगी, और उनके अंदर जो है वो फिर मज़ीद स्पिरिट पैदा होगी काम करने की। अब इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन का प्रोसीजर क्या होता है? तो इसमें दो तरीके होते हैं जिनसे ये टीचिंग जो है वो करवाई जाती है। उनमें सबसे पहले असाइनमेंट्स हैं, यानी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट जो है वो दी जाएँ और वो उन पर काम करके आएँ। तो फिर जब फ़र्दन हर स्टूडेंट के असाइनमेंट को चेक किया जाएगा, तो ये पता चला जाएगा कि ये पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट ने ज़्यादा अच्छा काम किया है, या किस स्टूडेंट के अंदर, किस लर्नर के अंदर कौन सी एबिलिटी पाई जाती है, किसकी राइटिंग अच्छी है, किसके थॉट्स अच्छे हैं, और किसकी ग्रामर मिस्टेक्स ज़्यादा हैं, किसकी कम हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको असाइनमेंट देने के बाद जो है वो पता चल जाएगी। और कौन स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा रिसर्च करता है, कौन कॉपी पेस्ट करता है और काम नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उस असाइनमेंट को असाइन करने के बाद पता चल जाएंगी। और फिर स्टडी, यानी कि सेल्फ स्टडी, कुछ पढ़ने के लिए दे दिया जाए, कुछ टॉपिक दे दिया जाए, फिर उसमें से सवालात जवाबात किए जाएं, तो ये भी एक तरीक़ाकार होता है सेल्फ स्टडी का। उसके बाद है मेरिट्स ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, के इसके फ़वाइद क्या हैं इनफरादी तरीक़ा तदरीस के। तो इनफरादी तरीक़ा तदरीस के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, और उन फ़वाइद में सबसे पहले तो ये है कि यह क्योंकि इनफरादी सतह पर होती है, और इनफरादी जो इख्तलाफात होते हैं हर स्टूडेंट के, वो उनके फुलफ़िल हो जाते हैं और कोई कमी नहीं रहती उनमें, क्योंकि हर फ़र्द जो है वो सोसाइटी का मेंबर है, और इस वजह से वो अपनी इनफरादियत भी बरकरार रखता है, क्योंकि ज़ाहिर है हर पर्सन एक दूसरे से मुख्तलिफ जो है वो एबिलिटीज़ का हामिल है, सोच का नुक्ता नज़र उसका अपना है। तो दो तालिब इल्म एक ही वक्त में
ایک جیسی کامیابی جو ہے وہ نہیں حاصل کر پاتے، تو ان میں کوئی نہ کوئی تو ڈفرینس جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے۔ تو ایک ٹیچر جو ہے ان کی نیچر کے اکارڈنگ جو ہے وہ انہیں ٹیچ کر رہا ہوتا ہے، اور انفرادی سطح پر جو ٹیچنگ ہوتی ہے اس میں پھر اس کی شخصیت اور اس کی انفرادیت جو ہے ان دونوں کو جو ہے وہ گروتھ جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے۔ پھر انڈیویجول ٹیچنگ میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے، جی جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں مکمل جو ہے وہ عبور حاصل ہوتا ہے، اور سبق کے تمام جو پہلو ہیں، جو اسپیکٹس ہیں، ہر طرح سے ان کی جو ہے ایکسپلینیشن ایک ٹیچر کی طرف سے کی جاتی ہے اسٹوڈنٹ کو، اور اس کے جو تھاٹس ہیں وہ بہت اچھے سے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انڈیویجول لیول پر ایک پرسن کی کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہوتی ہے انڈیویجولائزڈ ٹیچنگ میتھڈ میں، اور پھر اسے اپنی رسپانسبلٹیز کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے، اور اس کے اندر سیلف ریلائنس، سیلف کانفیڈنس کی جو کوالٹیز ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ان کو سیلف اسٹڈی کی جو عادت ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا پروسیجر ہی ہے کہ سیلف اسٹڈی کے ذریعے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو پڑھایا جاتا ہے یا اسائنمنٹس کے ذریعے۔ تو پھر سیلف اسٹڈی کی جو عادت ہے، ہیبٹ ہے، وہ ڈیولپ ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے اندر، تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ پھر جب اس کے بعد وہ اپنی ایک خاص ان کا جو پرپز ہوتا ہے اسٹڈی کا، اس کو وہ مینٹین کرتے ہیں، اس کو وہ فکس کرتے ہیں، اور پھر اسی کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتے ہیں، ان کا ٹریک جو ہے وہ ایک سیٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی جو کریٹیوٹی ہے، یعنی کریٹیو ایبلٹیز ہیں کریٹیوٹی کی، وہ بھی ڈیولپ ہوتی ہیں، اور پھر ان کی جو نیچرل نیڈز ہیں اس کے مطابق، فطری صلاحیتوں کے مطابق وہ بھی فلفل ہوتی ہیں۔ فروبل ایک ایجوکیشنسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ انفرادی طریقہ تدریس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں اور دماغ میں جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ شو ہو جاتی ہیں، وہ ظاہر ہو جاتی ہیں، کیونکہ فرداً فرداً جب پڑھایا جا رہا ہے تو بچہ جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار اپنے ٹیچر کے ساتھ بہت آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتا ہے، تو اس لیے اس کے دل اور دماغ میں جو بھی چیزیں ہیں وہ شو ہو جاتی ہے، تو اور اس سے پھر اس کی جو ایبلٹیز ہیں وہ زیادہ پالش ہو جاتی ہیں، زیادہ نکھر کے جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہیں۔ اور پھر اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل لائف کی جو ہے وہ ٹریننگ مل جاتی ہے، جیسے کہ اخلاقیات کی تربیت ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، مورل ایتھکس ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیچر کی طرف سے سکھائی جا رہی ہیں، تو اس طرح سے ان کی جو پریکٹیکل لائف ہے اس کی بھی ٹریننگ ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ پر جو اس کا بھروسہ ہے، یعنی سیلف ریلائنس، سیلف کانفیڈنس، وہ بہت خود اعتمادی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح وہ اپنے آپ جو ہے وہ پرابلمس کو سالو کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، مسائل کو فیس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور گھبراتے نہیں ہیں۔ مطلب اسٹوڈنٹ جو ہے وہ عموماً جب صرف وہ انسٹرکشنز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اور بس لکیر کے فقیر یا رٹا سسٹم کے تحت چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے وہ والا ایٹیٹیوڈ